No vive veo itoro la nyo mia to mia no mia fo mia dada ole ke ma ho metori le viore. Lego nkano jiwe ele iboko boko. Munya me susu le jina me gbogbori o ame gbori o nton ya susu anpo didi va come na o do le bio ado ke o sebe enu ya re ke mi le ya re ke me mi la va to le me ma. Oh mi la to le me nuka o mi ma to le me o. Neku anku no le hunhuna efufuna o so kuna chie ni ai bela nye won bi toton bo na le poto si me o epo era na yin poto era bajo bo mi o ya po mi yin o le ton lo mi do ho bi kleme o no me o troya no vinu su Elise kumoje la na po pia kudula trole o no ti nye ya oyo na be Bruno Fidelis me sakuto mi se ba ti gan de mu le Togo ba ve ya me ele ni ejua edem kojo ameke le ni CPP be junya glon ha be tato bayi do UTD ni Togo be junya glon ha do ba gbonu gla bayi ni UA alo OUA be ho manglo to gan bayi ya atiamu egbe keke ni ye ya meken kume be ni o mi na glon ya viri 20 ans le ya bo we aware je gbe Kaflanzi Andre obene to be alaga sokpo be e dakpo le gbandia anya be na me de ngble o en to gble do kwe bo le mi be abo ame ya e o si gbebe mi le da alaga be po nu ke le jo mi nya be covid-19 be dolele be nya lele ba kuro covid-19 ya ntia o gbebe o ma gba be ji mi anovi ke we le prison pa me apo ameri o be yo nya ke nya o prison pa me to be nu ko da na yo na be ponshua yo lava no da ya mesia me la no duma be be munyo entia be leola wedo kwa lewe nya ya ele amongba tele da no be hometo ore prison pa me be nu tele dua ala mojo le dua doa minya me so pewetri enegon ya ben keke me via gbe ya so examen gagni na fon me gadin Amerique pe ngba le to le elo ame Amerique pe ngba le to le ju ame do no toa Oladogo sojo le moji sojo ko na be force de défense et de sécurité no dogo le moji anu ko le wo kwa me o le kan se un kwa me o po le dasi wa lo o le do funya no alo o le do nkran no a mi la gbon vire le nti nyawe ni be fi ha ododo de ko le yo be projet novici o amole po juju entoro yo negulo la ple gali o la ple veyi o la jami o la ple blicha voilà e obe savaloa nyo vo ejo pankowe projet novici anya kele si o mi la gbon vire we minya chambe covid-19 be dole ya na be Africa be juo ko edu fin le gbejia gaji no gapo vie ni odo obe gachi ko do ya lelo evi ke be poyo le tu be fin a bola so ke amo we tira den so ipe de ka amerobe nu nwere nto amerobe be nya wala le nkubiro nti nwere do elagba na be amero ko e odo cable kotoku yo lona juwe go lagba lo egbogbo re nto panya yo keke nti mi le da tro do le we tro ya munyere kala no afia molo yo Antoine afanu la hada menam le fi Antoine lo fondo mfolo to mito ole les vieux au fond iso vido iso make jila na wa si vo awe asina na ngba yolo oh e bi nya lo nto jang gbale na mo nkura sika ka no popa lo yan pon ke poto alors heko yo sare on la to yo bonji asi krokro po mi le kule ya mi le kule pa mi le menene ko mo ba lo do le Antoine afanu ba hada me ya mi jesi yo ne be church honuto amero ne be besek alors Blaise Vie et Sala amica Blaise Homitori ole la les so viori do leko ogo mblanu mblanu yo omle sigbini kala ka overa yi ela ya o kan ja ela yi e consider le be no o mi fon kere mi fon kere enyo mi aglobe gbe a gbo mi la ba do ho amele fi ya ho mare kamia sime yenyi be Gabriel Mensah gbe o mi kojoa kele ni MPDD be se opo mi no toa ke po gomele juklo to ba ko dada be ono me a skrik nglo ho maro de be yo le pe be we triki mi le aben ke wi vore kagbe a ne ba dogbe na yo alo ne ba po yo le gendarmerie be pa me
mais elle est ni yoyo potea alors ultime invitation no minyamo yu eva ile poetry enegon ya meke tutu gbagbe muyo o va ile poetry negon ki asire ki agbe muyo o be pote alo yoyo potea e yo le woni ya Antoine Afanu nyamiano o homa ke obo so yo agbe me kojo npo homa enu homa zetongwan em le po e si bede ko gbun zetongwan o le pe a o to agbe me kojo ameke ngolo na invitation oui nyamiane calligraphie be o de ke be soigner na écriture no ati chabirula ke nyigbo e ngolo na nto de mpana be elena be na ngolo na nyore be jona chuchu kwa kodo egbe a ke mhle no ava nkpota me ne otro so marqueur nti siridi so tefliro ndejibe ultime invitation de pondo nko film de Jonah Jinam sanga ultime combat nze o pabe e nous que les jol les gars pour me kuto coronavirus be nya ke ngbo politique be nya o chan va les do nu ene a na me do pe ade poko na nu viri a me do me laisser gomme be ke me o be dole amo le kwa e ko jododo ba kpaji chan de ke be procédure ala potola no yedia wa zumbe nyemnyo e ko jodo to mya be procureur a chan ba vravoa e va pona pour de ka e affaire yo médicam po pompo conférence de presse be nya de po no wa de vevenyenye alo urgence kele de kebe nya chan sia me voir ezumbe nu benyi leyi doa mi do nkobe ke o de avoke chon awo to agbo me kojo diada le si opea me nkeke ova yo nglonya de po ke va o vidéo de message à la nation pa mjijo invitation be nyon to de po mi aso nku dare ele sigbe nyanya ne bras de fer mi azan alo nke tu jamais te wanu no po yo yim kponyare ke nkogba le ya no do mi akpara be yiso memle da gbedie yiso blara gbe ta flache edie yoyo ale yiso wa obe na mem kone o enti mteju mi akpara be yiso blara gbe a de ke be la anodoma amigable sala o se o gba ya gbe me kojo nko homa si be ko le gbon nko la nko kaka ko nko ngoro fun o le gbon enu ke le fun ani be nko asida de to ame ya kasida ke da ba ame ya nya no pol ke nya la ba ido do ke ntia ve va ivo ni pol ke be ido nya gba pol ke nko to la ba ido Antoine nglo nya ganta bo nya no te nya pol ke nko la ba ido la enyo le Togo bi junya groto me Amédée le meilleur de nous tous Alain Juppé yo glo nya wana do Alain Juppé a ena edogo kudo de kajere ko yo be ejua edem kojo edem kojoa ya glo be Togo be humanya to gan be domitor kabeni le Togo be ho tunyo me a yiri ke o chance ve beni du don to tutu gban lo e wodo le nyasigbe ya de ma be game trova odo le fo nyasigbe be game no junya glo ha ko na be RPT ame sigba gbonu gla nene no junya glo ha ko na be UT dia be nko wa no CPP be nko minya be edem kojoa enye du don no to wodo le du don no pe ke po gabe nya ogbo ayi wa no du don no pe ke po edu takuka dodo be nya ogbo bo hwe wa ni homa nglo to gan ni Africa be de ka o be ha ko be oya odo le funu pe ama ton bo hwe nten gbo ba jojo be no wo de fion kaka gbo hwe le mi abe fufu jiyan gbo be nya o me a etro gbo ba amigable sala nyame ko to doji sigbe de kaje vi ne a apo mo do gokudo edem kojo to nyame mi dava o nko na be hommage mi dava émission hommage ne voix edem kojo me kebenyo o sigbele ko te wan ne edem kojo ona no la do son le Togo to ona gbon be ameko gbon Togo be dunya gbon ha be ploto be nko no to gan re ka be yin ne ma ba me subo je si aku no le Togo to be ni ko Togo to de ka ke no magbon Africa be ha soso gan re be nko kwa o yo asibere ko gblan e be nike voa ne Togo to gbogbo to wa beve to se mi hati o ne ne nyagbon be no o le to tatare san no le jagbon meke ya meke o nya homa alo Togo to ko dutu ne nu o yo na be niko vevere voa magbon be ke ba do politique be nya me sibere ko le gbon no ba do 8d kaka ba le va le ni CPP ko ton magbon be ni dunya glon hoben kono tore ka ke magbon Togo to se gome yo nya personnellement m'décider dem ko jovire m'décider que magbon be sigbe nya kaka do to ne na mu imoji kui subolo mu imoji kui bebe to bebe ke ba ni premier ministre wa mu ina moji kui subo ame subo po de la joge enu anyi be
ngel le di la global engagement politique be nyodo ke ntia ya trosun ela Georgina lo aloma Georgina o wa gbe si gbe ni nam se témoignage le radio di amen gbogbo ka me gbogbo to gbon 20 mc ayi be o be amere be ni be pona ile o te be jajira le lamene e jere ro ko be ngume voici be apa wa di ndi ma le vire ni be ameko mjesi o wa ala me ko ngogo po wa o la te son kvide no po ma nya o fa e go be e ameke glo jona jina ala meke kokko enyi jona jina alo meke hun yi dada jona jina me go be jira na yo o se go me adon ke no vale gogo e dem ko jo la nya be amebe ni kana se un fo la nya be nya e cha blona nya si be nya keke nene ke mi la konu fa ba mi emoji mi ndo occasion mi classe un pompo quick po ba gbogbo re fifi azo wa ye ba engagement politique je om le gbon be ya nyen di be ma ba pa wa di soulever le donc enti yo troson amere mkebele wale Georgina lo alom le Georgina walo e Jona Jino o le se nkebele di la gbon e ndi ma ba engagement po wa me amekenye dem ko jo e milita no wa be ne o le gbon no gbon Togo be nya igbe a ne amekenye dubu metoa ne ela no yo amu kaka be yo du ameto la te yo ko jo ha be ni ko wala ko ju be ni ko yo o le gbon be ni du don no to ze ve bayi non non mais du don no to tout ban ze ve bayi du don no to tout ban ze ve bayi nya o ni ya de ma be game 94 96 ken gbo ke ye ya de ma bayi wulo me e wa ni 2005 mais 2005 na 2006 et nous ya ma juger les nya on dio e go be e won jo ni politique be engagement to vone wa ko jo en livre gangan mi hle amandre livre gangan mi hle ke no le hle po la nya be o la ko be koko meji nyanye enyi l'Afrique nyanye mbi enyare po enyi be le kaka mon pokpo gbogbo ko le si be yasi ne wa e be no vode donc ko jo ni administrateur ne radio France Radio France Internationale que les RFI que mi se ne gba be ancêtre be togbe a enyi administrateur ne ko que obe la sim kaka me po mbi le kaka opportunité won le wa si ko no vode a ba yo bovati nya be galère ya me le fi kaka ba le ni ko le ni gouverneur ni bad ba le ni galère ne wati ni ba le ni ko ni gbe ma on ti ke be ona nga me ni be o kwa no le bloco jo be nya me ro ni ko de carré le ke ya me sugbom nya na ni mi ato wa ke wulo me ma grand chancelier Mivedor a été gâché Mivedor ko jo la sim kaka dem ko jo to na be amewa yo be mi ale gba be ni que yoni de kajavi yo school volley vode féance be nya bele fédération des étudiants d'Afrique noire francophone et wa wonya gbonu glane ni an le gbonu alo gâché Mivedor le a été gâché Mivedor be amewo be faité bele yo be na mo to na yo gan be o ne wu ro kontan yo lawe donc ntia wa weni yo be modèle amewo we gbon le wo do les filles kaka olympio be game ke ngbe olympio ya be mi a le gbonu afoku wa ba jo eva doku ya Nicolas Gruniski o que o le do 67 mais que ye amega ya de mo va ba me won we yo be yo ne gbo be yo ne gbo ya ba odo donc ntia be de susu do le no ame o se kanu me yo la te klo ado yo aso to akpo yo ajira ndo fa enyi ke yo amedo yo so gbo wa le be la ba nyi do ai be ba nyi wa kwa tata wa ni tata bitu kui que nya mate wo so wa atigande mu la fe mi o atigambe nye nglona ndola lore no bere ne azun pomizi ne ben Jona Jina o anya be puna doe egbe kemi le ameko na be edua edem kodua eben Jona Jina o anya be ni secrétaire général ne o yu apo Togo tore ko npo nyi ko podo funu o mi egbe amega hunbo egbe afike chanle a yi ko da le fida eta yin ko vo anya be nyi ko be any premier ministre Togo po ni kwa ego be fiozon lien ma vont les fios alu ne no gbon anya wa c'est un souverain né ne kwa boa si via le tro me nyi ma au jugement sur be engagement politique nti o donc te wa jo nya bu be eyo Antoine afan o sigbe o cha po mo Dogo dem ko joto nya we nye kwimi Dogo msugbo ze tonde nye kwimi Dogo le do abe cadre me
mabe amebeni personnalité amedo le no do goko pour la senti ba me a do particularité de voir et nous que les a bless to asi di be dia amo tongbe aka me subom do na opportunité gogo na o jugement ka mo do na do antien e non atero obedi e be e wona de ke ro gbo be kenyam e wo de ke ro ke un to mate agogo ame o e nya ko gbon na wa yo la so no do e nya we be politique ba pa di chan et amedo e ba son lido amedo se gon me voir et nous toi penyi na be no te gogo ame a yo nyan ke be nya do les apparences sont trompeuses kudo e nya kame rapport ko la ono so amentia e di anu va dogo kwa me nto la be yo de kame ale king bogbon na de ke swintia e nyi vi ke Blaise kan se una mi do e be facette do le a nya nyim se possible ke Blaise le gbon ni no pe nyona be e ya le valable na me ko la gbe kwa me ko inu gbe voir na jesi ame anyo to nyibe ni mo nkpokwa so asiwa agogo ame onto ado awo ide o so ame anchi nyibe enyaka mo le gbon so nti alo nko be ono voa onto ajagbagba jesi nkan roji be won ela problem kenken yinko yada pe ni ame ko we se to mi o senya ke yimi gbon gamela ba na nyimi la pomposo dem ko junti va nu vitu ki nyama te gbon nyibe e dem ko jo nyama de nyama ne le grand timide lo nyama le ke se ve la akpanye va no kwa enya me de ke mten pona nkuviji na me ponanpo ele ponpo ala no kwa ka kudo a me de benyi ka flan mon poko so asini be ga me benyi premier ministre figon zere kale wetiri pepe me hono mi kana sim ni mi mu na nyi glo e ona ga poporika bo we wala ndi uru bonye si be ka flan ne va joale ke be ngodo me no la no do pe to wa mi kan sin udu mi gronya do ke webe kafla no ji se dem ko jo gogo ya e do o kui la vivino amebe ni le merticuleux e gbe wa o toro dodo nuwa e nya mere ke no do kui o gogo ya ola se vivine kwa achi gan le ni mu to no ne so edo afifa fare e do nwe ko be wo wa no je be yo me ni je yo me no igbe amero chon le do awo leke wa to ala ba no do tabuyo wa no wa jo ami la ba a juger wa lo a konta so wa chama be do anti eyin egbe a togo yo ba gbe ala medio ba lo me emi le hwan wa do covid-19 alo coronavirus be do le anti egbe ale Antoine akpa kamile ne coronavirus be do le be nyaw menene nti do ale o menene ku menene le dokita ba lo me egbebe nkeke me a le me wa yo sigbe ejira domia di video doa so ke do avatogoa amebla ni voton 83 yo be dekebe doa ile wanti ye gbe agbeto gbande pe poto le doa le ame sigbe bla ne vo aton ni wa ya ogan le me ko we jidudu ananu efion be agbagba jeje odoa asi trotro le doa antika ku chloroquine be zanzan fifia yo sigbe ile kan do me va jogbe fun to amedo le do asigbe diabète le nchi wa lo nu obésité a deke ba me wa yo si ati ke mle odo na chuchuchu ke we be jogbe fun to ama me fe gbaba inu gbe ke we ba me ama ton le ku le mi abe eju ame won mi magbon be egome be jogbe fun alo menace alo risque de pe ngbalo egbe amo poto le ka contact ogbale alo fa nkeke ko gbana me ola gba poto anu do wa chan po mi akpora be deke be la idoma bonu ke la do ji de pona mi yin be eduko trodomia akpaganto wa be ka o yiji gbogbore ya mo kule wa gbo chan wumi agbo pa mi a biobe ku to hono ba menu vevia fie mi lene a to gbo be nu bu le nu anti ke mle isigbede ke be la yo a henren me o ya ge me mi le pompo ya yo sigbe kanro me vide mi ma po kankan da do ta sigbede ke America le pore nu me kaka mla ke zan la do anyi so agbeto akpe ve kwa lo fa ve 2200 personnes ye ku ezan de kave kunmula ki 24 be dodo mea enyi de ke de fu pa togo vi ame gbogbo do o so cash ni alo masque dodo aso onu mame asiko klo angblen ajode pepe be nko fi klo ya no la ye ola be no ne class no myo be ya di save ni kekere camera la ti class si ze blaton ni kudo afiro la hot temperature non touchant de po mi akpo be no no mo wa mi akpoto a le bene kemgbe anoyi fifiale mi nyabe ekuro le ke ole wa ro do anti o njibe do ani kankan wa ton pa do do a ogbon be me mi anu vi ko le do prisina we ve le togoa obe so ni so jura
ele ni epewetri negoya be nkeke we ton bia bia me pe ma gba be ji ebe homede po le président pa mo be fi ohanto la poako la on danu ni ba me voani to be la va vemi be amele be hometo ni la va dia et une administration pénitentiaire la linkuro nyawanti e nyawan le kimi ko o pobe coronavirus be nya nyare be nyin lolo ye mesure ko e du sia du le prendre sur les hwa do ntia mesure a paganto le no drastique e gembe mesure inédite o nyame sosodo ko mjopo nyanyem se pobe e lo mebe prisoner obe ba me de kun gbada nu va na ba me ke alo ba wa ba dia me po ni situation exceptionnelle do et nous que des fois les ovodea enyama onu an subodo wa be ndudu wa nya we be mno na standard ke me wa nto du na la home anu voir e kanado me fia nyaka dase ke gamenolo nto dina wo ami jenvide be se vide karomo do video la non kumene po ona ke we ba me ru nto so do wa ro kwedi o dana nu ve na wa ba me wa ne wa teno na me se me video funu apo la de fu vide va nous que les risques non pas risque à l'autre décision qu'on prendra be akpa de kudo akpa vegoin voilà pas be mi gbon les filles be promiscuité que non a prison pas mais dès que gamenolo non a donné dans les Américains be to ba me de so henu be ve di ba me popo coupin alo la me agbo ko mdo masque po e be to be do le kwa do pa me et là de fou doit wa ya 1 mètre be nya de mjate respecter nene to kaka ko be o le gbon surpopulation carcérale be nyon kwa et nous béni décision de la veille o gba le amero gbangban et nous béni la veille décision la ni la no difficile voir et décision le kan mesia me kle hôtel o chu hoin et restaurant bar o ame gbogbodo activité o ngba télé ici beson ya mesia me la célébrer pa medo de voir nous ke be nyi be ne mi wedo de doit te va ikaba be to be mi guan et la domia kenken mi aji so et akpa kin pone ayon onya Bruno me ko le do président America ko ngba be ji o po Bruno nkano di be ameko emi ameko de susuware desi prison on est desi prison mate de susuware ministre de la justice ouais la desi prison pas même desi prison pas même desi ici bi agbeto me nya gagner agbeto la nyabe 82 nyabe ko jodo c'est le doyen des juges hein ye le gbo la nya ko jodo to e voye nkano di be enyam ke jona prison pas même ne nyam ke jona prison pas même on m'a interdit visite béréo mais les globés on est autorisé on l'a que contrôler visite va interdire les défauts donc nous que Antoine les gonfifia nous doit servir dans les prisons civils de Lomé toi me quoi nous doit servir dans les fonds nous ko bo na avec bokaya tema et nyemnya ba kuma be nyina lo allo et gugumbe sen be nyina lo allo nyemnya donc tia nous que be nyanya kan la te que ma fli la lomena o lesi pole que cha osona chakiti so dana akume ko na enu ruko nyam ken le gbona yo les yedi non desia nous connaît desi les prisons civiles de Lomé am desi o pole que ede que mia non da deme ye o consider deme zeme c'est au bivolo o consider me Nebe va bobo no akule desi que o dana funa nebe non font tete de mi on a le pagodo le funu jardin que les prisons avec pagodo font tete mi on a le funu po una ro desi waji que wobe ameki les doués de sens à mater dunu ko dans les prisons matin na ono nyanya ken le gbe om les yedi non nene ego amo akuma borobo yo fane do et bien mais vient avec gomé yo bonne be fanfant alors nous fanfan je sais de quoi je parlais om les yedi akpa wanji non vevere nene et donc ken le gbe ni be nyawebe no contamination alors don wa do pa me funu e katombe la ni nyaobe ni voade de adowame nous contrôlons adowame mais wame alors on va contrôler visite au bon non etobe par loi la mauvaise sacrifice na le ne gama moya mowa tikola pompone amekele pa me non la funu amosu na gbole non la webe no be no hen duva ko son duva na pajo ko son duva na pajo wa abe wa ono yi zerikali considère me o te gbon zerikali considère ko va détenu wa be bon o ma vide communiquer et nous simple au son adagba vana me aro o te gbon o te dagba ma ro kwasira vedin to afa o le se gomme no to work a mesia me nya prison ma te no si mo hotel o le ano dunu sigbe de ko gbon no e fione no o le se gomme wa abe abo block
lo me be nya le gblɔ no nya nu ke dzɔna le kpa me ha tutugba nuɖuwa ko le gblɔa le gblɔa ame ke le doué de sens ame ke ye mi amele lãme na alo ame ke amele sia mate sɔ kanua sɔ gbere o bokaya o mate biola Bruno nya be le gblɔ no la o mate biola ɔfana nua ɖo evia be rɔba dere be ne hua be hua na egua wɔna egua bombe na wɔna loto o kɔna si ɖe be wɔna tikesi donc etia ehua ye enu enye nu kamere oduna la plesukle la kɔɖo me ahu yahu anu sikele tame na ba kusibu kɔɖo dzi ne ba hua ba wetrɔ me donc etia amere kpekpe mle so afi ɖekpe le hen dudu va ne waya nya mate de funu bua no ve nya mere alo ntɔ le do ko si nke ngwe oje kengbe be je mi aga me fifi je ha nke bela te mate du yo pa chanya si gbe ko le gbagba iji unu e amere to cha ke gbe ni do to vi de cha ho mele si ye ho me o la te hen du vi de ba ne ha mate du bokaya ho mate du la bro mate du la nu ke vi le gbare nya nu ke le gbare nya o be nyi be o do apprendre mesure que ka do an ga do pa me funu nya o be nyi voix be o interdit visite et les défuna pour les prisons dispositif que les miens prison civile de Lomé alors ah ouais même Kabano chalo Kabano prisonnier les dovi ko plono ina to ka pa Bruno nous que les dit la gben bere e gba no di le e mi ave palais de justice de ka pola ko barrière tout ma to no je prison pa noa o la gbe ko bule e pa nu ken bola do pa me ken bo e pa me to hon bale ha me non le dia me ama ton tetero da ye na me angba do content da lu wa de me son ba so e ba tro do pa me alo mda nya me be ko me to so lu wa wa bo be enwa ba tro créer trafic buero et la tro créer situation bouquet donc ti akokoko ya ko le glombe o no te visite an du da yi ti apo e o va o glombe ne to be amedio o la poa be administration pénitentiaire la o kware fike nya wa le bonu na mbide les agents les tonton mais ni be ne amele mona wa ken bole no po ya o be on a permis de communiquer les juges bon voir ame o le gbon so 2000 le fun no to wa me o keke o le no juge wa double les juges aussi là ye o la ko be circuit parallèle le fun ke no yo la sont do gardien de prison dit directement quoi la so carte d'identité au sort d'arrêt ye o la te fait quoi mais que on va le dire à chanfa on laisse comme et nous batailler on doit restructurer voir bon couper visite les prisons n'y a prison collé Vogan je sais non pas dans prison pas je suis Vogan to no y intérieur tv ngochen atakpa me mi apali me kaka et to kuma konda et to ta me afire prison aller le funu sokode n'y a be kara no be kara be prison ya ko be ba ni prison e potek ko ba to ya keke me kele sante anabe e Canada me vide mu le sibele ke ye e mi alo me be prison na pa kwa ne ko to won bebe esclave we pa ke e ame yo vo tout sans so ona no be no wa ye o ba tro so prison ba e aka no me voir no ke mi le gblan be no restructurer visita alo wa structurer visita fi fi o le wa mo le pa me wan amo no double le gbare e wele yo no ebe o be gbege bokaya bokaya nka ti ona bokaya ro no eji bo mate kin o mate kin la buru kakana la lo mena mela ye ya la tro lo linti wele be enya ko le gbon o de nu me be o la 3 6 so wa be ndudu nti enya kele nyi be o be fond de solidarité fond une seule fois par jour o be fond de solidarité 400 milliards ne be tobe e gampo le vo ne be tobe o mobiliser gavire le lekebe monter a chame wa wondu tonto ne ole le ta mena me ne gbani e akume tonto wa da lo molu le ansat ayile wa da epo eli wa da nu tonto zogbon tete wa ponte keme no wa wedo de be bani dudu zevegbereka elanyo enya ke blaze de gbon le me pepepe vonu kele enyi be e dole kwibe nya ame ate black ban so va ko bo interdit visite asusu nye ifun be tamnyo la boke mi danwa no va nyantom ya sove no now e chan alternative va mede mnyana nu ameni nkula gban re nwero amede o salada plat froid benyi pode nu exemple pelo a possibilité ame von kenken ola étudier o akpora bere e kay la nyon so wo wa améliorer nous doit substantiellement no da yina wa nu nya amele me gbangban zan e wakpo possibilité on quelqu'un aller be wa be confinement gba do wa ni VVCC no so do wa ya o le VVCC bu me san
Et on est mis le prix, n'a pas mais allez. Il y a globé qui est du plotoir pour poids et globé so garé mais garé mais mi ma guano no samel. Bon va globé du plotoir globé Jean Gandré. Bon oui du don no to va Jean Gandré mi ni koklo ne mi ado ho me kaba obe koklo edu na ho me ne we dado ho. Be la nyombe ni kanyi na fo me gade. Bon nyimunya ne mi so to so le sele ke e nu le hido do ni soa. Nyagande dia padobe ya ingodo le devi kemea enu ejodo ejia voebe hunsi enyi opo ikaka hunkodo enchi enwa ogle enwa odora jira iruale alaga emi sebe opo le kajere kakaka o si gbebe be agbechi me mi se chambe nyonu de aposojo wa vonvon o kakaka ento puju soro jani voa kaflan enchi fenue ngwe folesi nkeke vebe ngbodo me ebe jirevia nywere yalo bo ejo wa sueme ba medo no de wa bentifion wa obe sojo po yo po yo wa medo be yo le kanse unto ya la ho me ado so nto ya me kayo be le ago e logo pe be nto ele ba ho me la san tame ekudo so le kanse sojo be nkai wa san tame o le ma yo di o mse be obe ku fe le ma pa no mi le se le ke ku fe e ma teji sofi ko wonu le a opo be couvre feu ari nyenyanom de gomé ouais de gomé le couvre dictionnaire BD obe no be couvre feu le gomé nyi be mi no ahome ombe na couvre télé ombe couvre radio ombe couvre asem kaka entre amestron ombe couvre lumière parce que ekoro melia bi pour 20 heures mais on no se emula no survani mbi amojo so ebe o ne do ahome o ne mla nzere kaya aho couvre feu obe ne pour 20 heures pa mi magba no mo me décision enya ke jati français au voto aller gbon aye won si be ko le gbon ba me de la santa américain se un ne pour vito va le ya me o la wa ba ho me yo be ne di la be ka ame yo so la me anto yo be munyi be o be bel ami la ko enya ko le di le couvre feu be nya me et do le vraiment grave lo nyon de nte yo nya le be pe nu be ye le balcon di la sound e be vi le gome yo ku le pompo ojo po agba gbogbo e be nu kele jomo be yo bo be ku le balcon ni do be dans le cas c'est non pauvana alors et nyon le ke e do le grave le bon le pore nous me so he ke obe opo kaka be ba gbe ba che me wa e nous ke le défaut yin be le gaya me a et de ko la oro ado pe nya je droit de l'homme to kunu ame a de ke be so he abe home to obe to na yo po vito to na yo be yo be ame a edu eja fokwe ba accident be do e be ku voabe ke yo ya yo po yo be ame abe mo accident be décidé pe mzen nti o e ya version contre version home obe yo ya be yo ba me anto be ni ku gbane be kafla be ni ku gbane be ni ku wo be de ke be afoko ajoro e mo abimle nti o voa bo Victor chon le soutenir wa be version abe afoko e be je les filles et la hien be mi abe e jone ne po zone portuaire me ni so chan bo wu so hedo ame obe oba me abe dobo na be mi gbevu enu be ame o de tuto le da enu o me hien be enquête wa mi gbo se be la control e hien be de mi abe jumea enu ko na be caméra de surveillance nya we be mi npo le pom le do va ne be tobe nu yo tongbe mi jira guan alo mi ale break in video ne caméra de surveillance le over de moto pedo jinu lo wa pon ke joa de ame do accident ya et jouer l'Afrique à patapata le wem ni bo to mianchi ne to kakaka ne parole contre parole be nya do akpo vito onto nya no ogbon be de ka be jopo ejeja wa to ajipo be banona va ne be to be peru jinu le okpo be ka America me ya le po ame alo ame are ke lonu ga ame e nya me la ko awore nyonu ko pole devi kemea sojo do jisi kaka obe oso gako so platique ya oso na yanga be gbebe ngba ho wa be vi o ho ameke ndopo ya e wa so ko to kun ve na e be ni so fa kasan be ya ehun to le nti ehun si eyin lo okpo be ekowe peru jinu le nti o filmer do video mi po ewon o violer amele nya amele ewon dona choix egomenyi bo le po be viol be nya le ga le funu no ve au prélèvement le po de nu me fiola po do jesi be nsu ya be ntinu le nyonu ya ntia ezunyabu va ke jolly viviti me nyonu de to le gbon be fule si be janya po vitola be obe aye mu on pe no nto po yo be fuju enu o tongbe ye munyi Togo de ko e aller poser problème na Africa be judo me be povito alo sojao et conception que non abe do aside ke o buna mission ko so na no do eno e wona po si be gado mo si bebe e ngoji do no nyi o dasida mo do me be wa wonu gbegble kwa mo ya da am le pompo ni so be gbon be
no le ame couvre-feu be game e sere pe ngbon bo apo ame o e be ola tele ame abe obe ni no yo gbo yo ano zan me kaka nba ke so abagba toko yo voté à nous violer et confinement toi amende 135 euros près de 90 000 près de 90 000 les filles pour la prison et gamme les miens filles là bena me violer feu rouge à ne chouffin wa et mesure dissuasive viro pour là so doit ni voir et mi pono no metata nya juke me benyu amole mondi va les apovito do bana me ale mondi ame agenjanya et lebe povito ne second mebe e oblona be soja civil po benyi voy daou o a second mebe nyo kenga no vi ku fofo minyi yimnyan ke wo e no be amere violer feu rouge ba fait impunité be nya we bo gbona be o le tonto na me ala be o le ame a chumi se e de o be soja de le ame le moji le po be enye be ho ha ya to be nyi o be nyi ho ha to o be colocataire o ha ho la ho le kame enyi o ha ho de la ho de kame ye be to be nyare le wa me po e po vito e fion be ke be deux ba ou deux be Django a e pe be nsen yere do la mena e ke e la te zando e no via di e lebe ya se comme o po be nyane formation a la gba tro a te gbedo et aspect psychologique alo mentalité a di o le juro me ambrone be ne oni soja alo ni policier o dignon vidéa o kabaye doa enyina sentiment de sécurité ba me ane le coup de a et la reke e ba mi agba nyimnyane inane ne o nyimnyane ira hia be nya wa denu gomeno kudo e haso so ko we pona gbeto be jena be nyogba et lutte contre l'impunité be nyocha e do le ya e ni ya kan to egbon be o la tonto na mo boa nyokenka e juleka me vi mini no vi ku fofo mini mia wenene na me de violer feu et couvre-feu a e ne soit sigbede ko apeto gbon ne no wa gbo kaka ne nuke pa wa dasi alo ne sanction que les a déterminé clairement kwa monsieur Melania mbere kufe be nya atware mrejila se nde gomero David Kame are préfecture du Grand Lomé me bele ah elle est lac 3 mais donc la préfecture de lac mais donc coube du donne to le glombe kufe alo Lomé alo Grand Lomé là Grand Lomé et Sokode yek po kufe le alo puis engati le pour amele David Kame le pour amele David le gombe c'est quel nous Antoine la chenya quand on dit be le ko gbono so job nkono to gangan ko le o mte to no be ke mi to samea elle voit que nous aller et colonel Yaovi au Paul que l'inconné force de Covid 2019 pas ma pompo que o ba gbe o me conférence de presse ils sont kudo et moi c'est ko jura e ba pompo elle a nous ma pompo be ku fe a nous que le dit la gloire Antoine lâcher moi impunité David Kame le Grand Lomé mais lac me belé lac tout la quand et le cas eve go le glombe marque maman va dire le glombe circulation interpréfecture au bloqué préfecture de lac elle est tout dit pour long gbe jole boga gbe ti kola fún lac to yi le ke obe ne o nya me do le agbata e ku fe be nyan kan o bo fi so agbata so yi anehwa o le préfecture de Kame mile o so barrage alo le ke yo ne barrière also edaro gumukope also edaro gumukope c'est que obe amekele agbedrafo amate ya neho egbe o la préfecture de Kamole et nous on les dispositifs on va corriger et vegon le ni David Kame be nya ya obe Grand Lomé me ku fe ale obe le po amobe hu tutuba nkano dibe ameke ona do hia munya enu ko nu we obete ozewe alo ke we voa munya gomi se kresio nya sigbe no Victor ne na ne be bio o le se gomi donc ne ba jirando donc ntiano le sese won me enu veve jo wan pa o le se gomi ne bio de ko jirando aba jirando donc ntia alaga be nya ba funu e wa me ko nyi ni sie tuba emia no afifia la jalaga bo le jire do chan que obe les 500 mais anya gagné nya wa hajo le funu fifia Antoine lâcher moi là impunité e gombe ame anya be kele fo wa ni pe nja jo obe le we egbe ha so nyi so kenya wa ba o le de ka je vi photo le fion bobo gban ne ku ne be nya wa se nya ka da to ne ola no perplexe ola no bi o do ko se be nya we nya ya et donc ntia ka si tu veux yoda déposer plainte nya le gbo fi ke ngbana ne nya ya e gombe nya m ho ne be photo nse ne be nya
voilà tu vois WhatsApp dit allo réseaux sociaux le ko dit e pole ke be nu le nyanya ka do to ni confirmation ke nya va na ma ele ni bo le gbonbe ame anto e jafoku po allo ke o be le fu ame le fi ke ye ku fe mu le wale ke makaro di be fi ke ku fe le an ke jo anya o ko le gbanya o be ni ro e kwa fi ke difficulté le approche ke mi le wa me wa Combien de nya ka do to ni forum de la semaine des journalistes ebe ba tam be wo sport o le hi ame ko e to ko to e ba tam to ne ko e hanyi nu abe Mintiri ka be popo ero cordelette po so po attaque bona ya wa mi ame o le po e mi do de na funa ma ni bere o be po na bien to yo na de bere arbore vite e go bere écoute arbre de vie e o le no po kute pe no ame ke so po le po ko bona le dira wo e lo mu ni be le gbe yan no yo allo ame ke so po le ta gbona wa mu le di be mu le gbe yan na o e le dira wo e le wo e pa nyam le se go be ne le ko le gbo ya moto gapo ba wo pe fo e ma ju tro na si gbe mi ku feu Niger wo po mi ko na lo gbe ganji to wa le lo amele sa petit cola allo le ko na no ma ewo temi bu na so gbere gbe gba yen ajo hon gba le do fifia mi le du channel petit cola to won ke mi ko na le fie boni gbe ganji to les réseaux sociaux dit que Niger patrouille jamais coup feu on le quoi mais 21h capitale de gba le odo nkan ri bo hon po vidéo hein le poto ne pouvait ne trouver on trouve zandoe o be coup feu le on va pas de kaje bi o les amis on le do me be ne nuke ayo la o control ya ko me ko ni o les amis ma mia gbo fia no am le yin ne o va to vo ne wan kaje le jo o be coup feu ale ne vo no nya fio se ne ko gban le be et l'avenue au Christine de Souza dit no c'est fiancé de Kobo bazame mesh kudo no o gba non no be fiancé mesh be fiancé les no jole le jan yo le no jole na pe be o va lo ibaka gege tutu gbon lo 7 sac asako gangan mandre enu ke gba ke o gba wa lo sako amaden e o we ton le bi o mi na ni ku fe ale gbo fi we ba finu alo me ke we ba finu ama kwa bere bio le siti moni ke amele le ko la no se gon me ba mere le be balcon di o le tourner ben kati le balcon di roma Benedi musele e amo yo radio kwata le gbon bo be amero la ho mentan le kase wan bo be lilia paji wa di ko to nu ahwe do ameko le onu o nya hwe o la li apaja hwe suro me o la pu amechan lo o la tro to le me o la jovan be la ba wo le nko o la no da je be yo be tasire ke yo be tro sunu ya pa yo chanyi so yo po do vi ale opa e tasire blo yo do kaka ble do na va lo ko ahwe su de mo ti poje enu o la ve jara wa bebe la wo alola ati te perika bebe la wo la enu wo da ahwe su ole mi to pa be hose ala me do chon le umpu na o hose ye ko to fi ana be amesubojo le gbo be wa so lo gbono ma sosoke wa so do ko ne Yesu Kristo nyawo na si do gberegbe ga san o ma te ti po ja be ba ho menene po le amere ba ho me pa ali na me awo nu atovolo kunu ji pa wa so do ko pa ti po ja hwe do me mi ato do no mi be ko me na o ti po jo wa ho me nkan be nu be la wo o ma to nto so be la wo egbe ho se be nya ba subo keka pa lo jipo vito ala we benya ahwe do la tibere ke blaze de bla danger ke lentia zena do la pondo la gbaji apondo la ba e do le ande penzen no bo no do be tro to e la vuno so ube pa mi be e fa gbe to be hun gbalo ya o pu ameru kunu dia e hun gbalo ya ke be dia enti la ba gle lenti o so so de wa peto yak dan ha me le pompo e be na de be sa rattrape e be do le no mnya e va le troba e la ba he pa mi be am egbe a la be ye po enti enu ti anu ke ojia ola no voa kem le blond susu tro be nya ehia kan fla be mi Africa to chan juko we o dumia ji c'est colonisation a mentalité re non a jume aussi ke chan ehia be batro mdonku mi do na de gare me na be nya kakado to de e o vide e gbon be Togo to a football be nya mi le gbon e bebe o si be Togo to a jina be wano kplo yo soja be kplo be ni soja le kplo football abe o si be no zone avari Africa to gbogbo do no po sojo a enu ke be jebe odo la wa omo onio ni soke yak da ham pompo be obo ngba no po ameku to mdo na to wetro me modia amono na mo me kaka ina 20h30 20h40 gado me ke nke vea na ogbale dibo gbale po amo gbalo re ka e gba di video e lebe mi on to mi anya le peru me Nigeria mgbon me Togo re ka o
Nigeria que Covid ou ameweton. Voilà ce que Covid benya joa. So joa ou ameweni. O pas bere. To ko de ka problème. Pourquoi toi ameweni? La Covid entend ameweton ko. Kwa nyabe mi o keke mi ase gome nya we be yovo akpa sensen so va kplo mi voa. No gbonya na mi anto mi po ebe nu nyere be nyikwa ke mi anto mi la o kengba me o mi aba paji mi ngba no no tebe soja ne no feu rouge kengba mi ngba violé soja ne no te amero no na mo ame no sebe soja hu gba na opun na joro na home ya enu o tongba mi ajagbagba mi o kenke mi alebe na mi no avec ma so blaze ali e covid-19 wa me maton if you obe de kajere ku be wasidan ebe ne ku ne kweto obe fu no le divi kweto mi aso no pe alo ike mi alo mo o covid e wa yo de mu covid abe nyame o ku mu covid e wa yo collateral e onya bruno onya kele di mag blonsare enyi be mile blonya jole eli dila o se place ne voir enya veve ni enu kele joyo e go be Nigeria be pore nu ko na fifidia le que français vous pour ça fait froid dans le dos et doit entendre tout le voir me voir le couple no perumiantine mais fifia et nous que les défendants que ya ni be nya obe ni be fi hale jagbagba mesure gbogbo le gbe le ko le gbon kasia ka me fi hole hon le gbon be mi klasi mi o leke am fi hon to mi nya be ni le gbon e la o fi hon ya njole c'est comme maintenant be ke o mes gbon ra wa gbon na mi le we mi ta koko e gbo tout school o pa donc enti mi le vont be et les viola be ba dans le school na mi ko to do pe kwata le o do ne odo ese le gbe no odo do pe mo no klasi ke gbe ado me nya we han nu nwere ni mo if you are couvre-feu à des et le dit là le dit adéquation les et nous comprend kachacha que là les comme les comprend ku fait à me le po ku fait à ça sert à quoi nka bele na mi le wo mi na ba bio ameko odo ya wala donc etia e nous que le jo fi ku fait à na ba vivre puis les carpentiers les jo le me a bon Nigeria be tata o wa lo Nigeria be tata o wa nka comme c'est que le ku fait à si o fifi o laisse gomme bon jamais quoi amubia que les réseaux sociaux dit que ne toko to le bien no e be na do na mbiri lo kwa magna be wa be nyajo amubia se jamais que ngwe ye doato na ma pito bio e go be munyi bere enu ale jo enu wo tu be yin enu wo hihia e nya wo be yin mi laji donti odoraji so haraji donti ba na mi nya wo amere igno na me na e ku fe ko le wa ntare ni to be do ala kankan ni lagba kankan sugbon do kaflan le mia be ko ho me a e hodo be vivi jian amele ho amesi gbebe amewo les 3,50 sur 3 alors 3,50 sur 4 alors 4 sur 4 que les 12 mètres carrés amele me si gbe we aton we a amewo ke wa amelo le a ne sando a amelo mo na ponu amelo mo na yenu amelo mo na terrasse di ko be ku fe wa me sa me do ho me ame o polisi no wa no noji ogwa nous fait be gobe vivia ko polisi no wa no noji a distanciation sociale na nani we tra masire kayo me pa mi na gba se no bu ha gombe nya wa mela enu ya yo an ko bi ya confondration bi ya lo confondration sociale ko cha la obe mi anu a home be mi ngba to e gbo yin couvre feu vivia nya veve de kanjira so pe a nkeke va ne pour 19h30 so le ya afoku le josubo doa mesia me judi ya be doa home ya be e mi be hado to pe te pe ze amero kafran o fati mo aji zereka yo jami do no de nya so do de ga collatéral ele vevere mi bovito jumevio a obe 19 obe 20h mi ma noter les filles que mi le akaka ba pour 19h30 19h40 kengbe mi la o mi la puju zanre mi la be do afokola te to so me kwa nya no anticiper ne o ma de kufe ajo po ma o ko be kufe ajo la lo ke ntia de kufe adéquation de comme le kufe à coup mesure antérieure au me la c'est que mi débat que o le blon mi na ba yeji fi o habe akperu mi anti nonu kotokun we fi bi jen fe kufa we tri kuku nous so kotokun ame wo kufa we tri kuku discrimination voilà no me do de keke we aton la no hoga amo ko ju ento lo awuya ya de le nu anti vo ayo si gbebe
dahome anyo fo e panko we e nyale mi projet no bisi be nya problem la mi nya le so nya ntia enya ga bi na nya senti ubo be o la po numéro 4 d'électeur o no po numéro ala ke on ya ba egale kana problem pe wa mbere enya su bo le nya me enya nyere kape ke le fia o ko ya oh leke ma poero café Evo do nya muti na projet no bisi a journaliste o mle bon Evo discrimination lo donc mi nya mi le nya mi asupo u ga wa o npo mi nya gbo ile odo ministre lo ho megbe o so gbere gbe pa mi ona do wo e gbo o zana prado o la no ta fo o zana hunde to ko gbe ke vitre na ibo na ware ma o zana cha e lu ke le dira gbe gbere enu ya tata ke be heba na mo tutu ba bobo le ka mo be le sakuriti ni to tutu ba be ho ga do muni be amenovi kokova won blanu ni ampire be ke wa adowu na mele adole wa mele do amenya o e wa do la ni enseignement ke ave e to vone covid-19 adobote poche vide vin frigo vide vin ventre vide vin do ame tombo Bruno c'est les français vous be wa be c'est pathétique be igaya nya be ni nu nya be ni so ha olo voilà et nous qu'elle dit au second mais be mi ake o lancer a be et de pauvreté be tatafion yo abe atole wa mo le do amenya wa et de gomefio be yo kan e do amen toi ne 5250 là na agbeto la te no hono ni ke wa e plotorato orato enya bebio wa roko 2000 o no anwere a kaka e ko to kwa ma tombe nya ko mi lancer a be nyinu ye agbeto donc entia no po loko mo tata ko les écouteurs là no bio ko be nyawe ko to kwa ma ton gelo ne ne ke mi gada me de o voir que npe anya e wo ko beram be togoto pour 5000 alors nyon no tani ne 6000 alors ah 12000 o bo le maire TPV 6125 tata wan e won zizi ne nyale me o se gome a be ke wan be atolu wa mo le do amenya wa Antoine atolu wa me oh indicateur o le gbangban taux de pauvreté et quoi to le funu inse di nyanya wa o nye wan to de na contact o kwa le po ke anguma le na nya le amole o le lombe yo akufa aba covid-19 afa do bi ko to ko ma tontia to di no to de le ngolo da bere ne ejume viola se awodo se ko do aji le pore nu mesigbe ko be mi gbabo we aton e mi 1 mètre ne no mi ame abe hia be vovo vide e gaba paji wa geze vide ame sia mente no po nu ba du kudo wa sukulu be nu nya chan ba yin covid egbe a novice be nya ele de ndodo ko sigbe de ke bless de gbna aspect do le ke do la no interpeller ejugbonuglo nyawe be nu ko le wa gbagba jeje be yin enyon ya merun to chon le da pe no be o mo ya e la so ya plebli ku gali kengbe wa no pon ko gbe apora be ke chan vidia enyon vin alo afide popo no won pa ko te fu fun yan o gbin gba lo o de be yin mi janto chan do le wa me a o ko gbe ho wa be ko to ku bla ve apo o no te do a ngbo e do le wa me wa no te mo fo gasia game va le se prendre benade nuka mi ko te ole wo to yo ma so mo na yo o po be e so zumbe mo amni wa to ye ato to be ese ke fi ohadoa lo fi ohado sia zikpe se adi trova globe yo na kaka we trabe ke were kapa fi ohado bonu ti fi nto e driver gba le ziame 42 ans to fi o tro instauré abe ke la jo anijo o po se mi na to le kokwa me fe ba be si to apada pa me hun rala apa me le kele no me le juara la ehia équilibre entre amoni dunu kodo ahwa hon titre ro do anti eno apa sese me ya po be gba ba yin wa gba so jo daro mo me be oni no le moto oni no le hun to no wa gbe mu le yo keken kwa oh nyawe be Ministre Kassa Traoré kudo yak dam khana fi ko yo o ma gba trova gbo na mi transport be se ke o do angbale o do lo ne bi enye Bruno onya enu ka Antoine Legbon na ware nya be Antoine Legbon onya be de nya be du don no to onya be de secteur ke yo je to asi won mi amini ki be yin le soji onya ni no si be yin le soji le fun onya no o de nku mejo le gbopo onya gbo we de si ato o eji bosan o tesi o po tutu gbare mi ngba be no copy no po mi anowo
et bekemi de a la remarqué be sensibilisation les gens les coré mais ni be ko le gbangba mais c'est non chon et mais kemi les filles à distance les miens mais à mes créations masque les filles et il y a on la quoi les maudits a tété a monsieur mais na ma me les maudits a on les chon les kebenu et il y a na les lot ya bon les nya mais il so jo chan les feux rouges me gba donc chon no la to no be mi chon mi nya wa mi na li lo la pa wa ji fifi are abe zemi jangba odo tout pas confinement que yo vole wa bien mi jate wa le fi yolo tout nyenya men que si president en le la te plein du koro men enyi de ka frigo vide on le Frigo vide 21. ah frigo vide on va ton la gbe Bruno on va ton la gbe ele hoin ne ba kwa aha ke wo be muni be mi gbe copy no apo me ba plaquer o egbe ape ni be mesure français gbe rin gba to lo fi mesure de barrière mesure barrière là Geste d'accompagnement. mesure de barrière mesure barrière vi are e kole asiko clone sumi le mi je ha do me poa mi a chon enu ngoti lo mida Masada ba popo bla ton so gbon yade inde 2 kilomètres koro meto lo o bona gbe no kula yin bon kwa o to ne zoro mo be dodo me voir e hu va le mo le to mo va le jogbon la ba lo e si o le je koro no me fie ni o mi ajagbagba ni egbe a jila to ezo adun inu ti ni no wa ni mo aro hun to egbo inde ve jo on to chanka from jijire funu wa madon mi aji o mida pe ni mi ame ko ero to mi se mi ame ko